आयज आमच्या कारापूर सर्वण हे जो प्रोटेस्ट चललो आलोदाच्या अगेन्स्ट तेजो आयज 19वा दीस आयज आनी आमच्या मदीं आहा आमचे बेनावलीचे आमदार वेन्झी वेगस तशेंच कूळ मुणकार गोवा कूळ मुणकार संघटनेचे कॉर्डिनेटर दिपेश नायक आनी तशेंच तेंचे स्पोक्स पर्सन संतोष मांद्रेकर. हांव मागता तेंचे कडेन की तेंच्यांनी मार्गदर्शन करचें. बसा बसा. आयज आमी सगळे जाण हांगा कारापूरच्या लोकांक जो प्रोजेक्टाक विरोध करच्या खातीर लोक बसल्यात तांकां सपोर्ट करपाक आसा. आमच्या मदीं आसात एक धडाडीचे अशे तरूण आमदार वा वेन्झी वेगस जांणी विधानसभेत बऱ्याच प्रकरणाचेर आवाज उठयता असे वेन्झी बाब हांगर आसात. कारण ते उलयतात हाजे म्हाका खबर आसा. हांव पत्रकार म्हणून हांव जेन्ना प्रेस गॅलरीन बसता तेन्ना वेन्झी बाबाक हांव सदांच पळयता की एसेंब्लीन कितें प्रश्नाचेर कशी भासाभास करप ताजेर कशें उलोवप हें तूं सदां थंय करता. आज तो सपोर्ट दिवपाक हांगा सगळ्या कारापूरच्या लोकांक हांगा येयलेलो आसा. आनी आमी गेल्या 2-3 दीस आमी फाटल्या दिसांनी येयले, आज परत हांगा येयले म्हणटकच आमी कालच एक कॉन्फरन्स घेवन